والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد فبادئ ذي بدء أشكر القائمين على هذا الحفل وعلى رأسهم سيدي الشيخ بويا يحيى زين المعارف حفظه الله تعالى، وما هذا إلا ثمرة من ثمار جهده في الدعوة إلى الله سبحانه، مع أخينا فضيلة الشيخ محمد نور. كما أشكركم جميعا وكل من حضر وكل من تابع على وسائل الإعلام، أشكركم جميعا لأنكم ما حضرتم إلا حبا في الله وفي رسوله عليه الصلاة والسلام. Beliau Fadilatul Syekh Abdul Qadir Al-Husain membuka mau'idhah hasanahnya dengan mengucapkan bismillah, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan doa semoga kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat. Kemudian beliau menyampaikan, pertama beliau ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada siapapun yang terlibat berkontribusi menyukseskan acara ini, terutama kepada gurunda kita Buya Yahya. Sungguh acara ini tidaklah akan terlaksana kalau bukan karena ini adalah perjuangan semuanya dan merupakan buah daripada perjuangan daripada gurunda kita Buya Yahya. Dan juga beliau berterima kasih kepada siapapun yang hadir, siapapun yang mengikuti acara ini, walaupun via online. Beliau mengatakan sungguh kita semua, kalian semua tidaklah hadir di acara ini kecuali karena satu tujuan, karena satu alasan, yaitu cinta kepada Allah dan cinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم أقول إن أهل العلم حينما سمعوا حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة، إضافة إلى الآيات والأحاديث الكثيرة التي تشيد بذكرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشأنه الشريف. قرروا أن يسنوا هذه السنة لتكون مؤتمرا للمسلمين يلتقي فيه العلماء بطلاب العلم، ويلتقي العلماء بعضهم مع بعض، ويلتقي المحبون لسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام من أجل تقوية الإيمان ومن أجل حل مشكلات المسلمين ومن أجل نهضة المسلمين. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya ahli ilmu yang sesungguhnya ketika mendengar hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila qiyamis saah, yang artinya barang siapa yang melakukan perbuatan yang baru, tentu yang tidak bertentangan dengan usul daripada Islam, maka dia akan mendapatkan pahala dari perbuatan tersebut dan pahala yang mengamalkan perbuatan tersebut sampai hari kiamat. Maka mereka para ahli ilmu ini ketika mendengar hadis semacam ini, mereka memutuskan bahwa perkumpulan semacam ini, yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW ini sungguh sangat dianjurkan, sungguh sangat dihimbau, sungguh sangat kita semuanya dihimbau untuk melakukannya. Kenapa? Karena di dalamnya ada perkumpulan yang indah sekali, pertemuan yang indah sekali. Antara ulama dengan ulama bertemu, antara ulama dengan kaum muslimin bertemu. Bukan hanya itu, tapi mereka dalam pertemuan tersebut juga menjadikan pertemuan tersebut atau perkumpulan tersebut ajang untuk mencari solusi permasalahan-permasalahan umat, juga ajang untuk membangkitkan umat Islam. وبما أن الحدث العظيم
الذي تعيشه أمة الإسلام ويحرك مشاعرها جميعا ما يجري في الأرض المباركة أرض الشام، فإنه لا بد من تناول هذه القضية، وسنتناولها من جهتين: أولا المشكلة، وثانيا العلاج. Dan seperti yang kita tahu semuanya, apa yang terjadi dewasa ini pada akhir-akhir ini, yang tentu ini menyentuh perasaan kita semuanya sebagai umat Islam, yaitu yang terjadi di negeri yang sangat Allah berkahi, di negeri Syam, yang dimaksud oleh beliau adalah Palestina di Gaza sana. Ini semuanya juga tidak lepas menjadi pembahasan pembicaraan yang perlu kita bahas. Paling tidak ada dua hal. Yang pertama dari sisi itu permasalahan, yang kedua dari sisi solusinya. Nah, فالمشكلة نتلمس حلول. أولا ننظر إلى وجود مثلها في سيرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل وجد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه مثل ما نجد؟ والحل أيضا من سيرته وسنته عليه الصلاة والسلام. بحثنا في سيرته فعشنا معه عليه الصلاة والسلام الألم، ولكن في الوقت ذاته نعيش معه الأمل. الألم حينما يرى أصحابه مستضعفين ولا يستطيع أن يفعل شيئا، حينما يرى سمية وياسرا يقتلون صبرا، ولا يستطيع إلا أن يقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هذا هو الألم. أما الأمل فحينما كاد اليأس يتسرب إلى بعض أصحابه من المهاجرين الأوائل، وهو خباب بن الأرت، وقد كان يعذب كما يعذب باقي المستضعفين من الصحابة، فكأنه كاد ييأس، فجاء إلى سيدنا عليه الصلاة والسلام وهو مستند إلى الكعبة الشريفة، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: لقد كان في من قبلكم من يمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب، لا يرده ذلك عن دينه شيئا، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير السائر من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. إذن عاش معهم عليه الصلاة والسلام الألم كما نعيش الألم تجاه غزة الجريحة، ولكنه كان يبعث فيهم الأمل، وهذه ثقة من أيد بالوحي، حيث يقسم ويقول: والله ليتمن الله هذا الأمر، وقد أتم الله هذا الأمر. إذن نأخذ من سيرته كما أخذنا الألم نأخذ الأمل. Beliau mengatakan, untuk permasalahan sekaligus solusinya, yang pertama hendaknya kita melihat apakah permasalahan yang serupa pernah terjadi di zaman baginda Nabi Muhammad SAW atau tidak. Jika masalah serupa pernah terjadi, maka tentu solusinya juga ada di situ. Maka mari, kata beliau, kita lihat dalam sejarah baginda Nabi, pernahkah kejadian yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina,
ini juga menimpa sahabat-sahabat bagian Nabi? Kata beliau, iya ada. Tapi kata beliau, baginda Nabi itu memang dengan para sahabat tentunya hidup dalam keadaan sakit, merasakan sakit iya. Tapi di samping yang namanya sakit ada namanya harapan, ada al-alam ma'al amal. Ada sakit tapi ada harapan. Kapan itu sakit? Bagaimana gambarannya? Sakit yang dialami oleh para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau mencontohkan saat itu ada seorang wanita mulia yang bernama Sayyidah Sumayyah, ibunda daripada Sayyidina Ammar bin Yasir, yang disiksa sampai terbunuh, dan baginda Nabi tidak bisa berbuat apa-apa saat itu, tidak bisa menolong dan seterusnya. Saat itu baginda Nabi hanya mampu mengatakan sabran ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempatmu yang dijanjikan adalah surga nanti. Tempat kalian yang Allah janjikan adalah surga nanti. Ini adalah alam rasa sakit yang pernah diderita oleh baginda Nabi Muhammad SAW saat para sahabat dan baginda Nabi dalam keadaan lemah saat itu, disiksa dan seterusnya. Kapan itu adanya amal, ada harapan. Harapan itu muncul dan selalu muncul dalam diri baginda Nabi. Itu tergambar saat baginda Nabi sedang bersandar di Ka'bah. Ilmu, maka ilmu kata beliau adalah menolong orang-orang yang sedang memperjuangkan ilmu. Seperti Pondok Pesantren Al-Bahjah ini, tolong bantu, tolong dukung, tolong support siapapun yang menyebarkan ilmu seperti Pondok Al-Bahjah ini semuanya. Kenapa? Baginda Nabi pernah bersabda, man jahaza ghazian faqad ghaza. Barang siapa yang mempersiapkan atau membantu orang yang sedang berperang di jalan Allah, maka hakikatnya dia telah ikut berperang di jalan Allah. Sampai beliau mengutip satu pendapat dalam mazhab Imam Abi Hanifah dari Imam Sarakhsi, bahwa zakat itu diberikan kepada penuntut ilmu walaupun penuntut ilmu itu kaya. Kenapa? Karena penuntut ilmu itu ada di jalan Allah. Tentu ini pendapat. Baik. Kemudian beliau mengatakan, beliau mengatakan Yahudi sekarang, kaum Zionis sekarang, mereka itu mengeluarkan dana yang sangat besar. Dana yang mereka keluarkan yang sangat besar tersebut untuk apa? Untuk ilmu dan ilmu. Bahkan besarnya lebih besar daripada apa yang dikeluarkan oleh negara-negara Islam semuanya seandainya mereka bersatu. Jadi yang dikeluarkan oleh negara Islam kalau dikumpulkan jadi satu itu masih belum ada apa-apanya dibandingkan apa yang dikeluarkan oleh negara Israel, oleh negara Zionis untuk ilmu. Maka kata beliau, ilmu pertama ilmu, akhirnya juga ilmu. أما الشهداء فهم السعداء نبكي الآن حزنا ولكن ربما ندخل الجنة بشفاعتهم. أندونيسيا في معركة آتشي وحدها فقدت 100,000 شهيد. 100,000 شهيد في آتشي وحدها. أندونيسيا في حرب الاستقلال التي انتهت سنة 45 ذهب فيها 4 ملايين شهيد في الحرب العالمية الثانية. أواخر حرب التحرير 100,000 شهيد في أواخرها. المخفي وغير المعلن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى من الشهداء. كنت في الجزائر قبل أن آتي إلى هنا، يعني كنت في مؤتمر قبل أيام، قلت الجزائر فقدت 1,000,000 شهيد، فقالوا 1,000,000 هذا فقط في حرب الاستقلال التي دامت 7 سنوات انتهت في 62. ما فقدت الجزائر في بعض الدراسات وصل إلى 13 مليونا من الشهداء، ونالت الجزائر حريتها. سبحان الله، قبل أن تتحرر أندونيسيا ب3 أشهر، وتحديدا في اليوم 8 من شهر أيار مايو سنة 45، في يوم واحد قتلت فرنسا 45,000 شهيد في يوم واحد. هذه الدماء الله تعالى كتب علينا هذا.
نصبر ونحتسب عند الله لا نكفر بالله سبحانه وتعالى بل نرضى بقضائه وقدره وإذا أردنا أن نغيظ الكفار نرسل أولادنا إلى طلب العلم إذا ليس عندي أولاد عندي مال أدفع المال لأمثال هذه المعاهد نصرة للدين بنية الجهاد. نعم أنا فتوى من عندي بنية الجهاد في سبيل الله سبحانه وأنت مجاهد إن شاء الله لأن غزو هؤلاء الكفار فكري قبل أن يكون عسكريا. الغزو العسكري تابع للغزو الفكري. هذا هو الحل وبه سيكون النصر إن شاء الله سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Beliau mengatakan orang-orang yang mati syahid itu hakikatnya mereka yang menang, mereka yang bergembira, mereka yang bahagia. Kita semua nangis katanya melihat mereka terbunuh, terbantai dan seterusnya. Tapi kata beliau, tapi barangkali nanti kita semuanya masuk surga karena syafaatnya mereka. Sekarang kita nangis, tapi barangkali kita semua masuk surga nanti karena syafaatnya mereka. Ini Indonesia, kata beliau, yang terbunuh untuk mendapatkan kemerdekaan saja begitu banyak. Bahkan beliau mengatakan di tahun 45 ada sekitar 4 juta jiwa yang meninggal. Untuk membebaskan dalam kejadian lain ada 100.000 jiwa dan seterusnya. Intinya banyak sekali para syuhada-syuhada yang mereka semuanya meninggal dunia. Tapi ingat, barangkali kita nanti yaumul qiyamah masuk surga karena syafaatnya mereka. Beliau mengatakan beberapa hari yang lalu kami di Jazair, jadi beliau menghadiri muktamar internasional di sana. Beliau mengatakan Jazair itu kehilangan sekitar 1 juta orang dalam memperjuangkan kemerdekaan. Bahkan jika dihitung dari awal sampai akhir dalam 7 tahun perang kemerdekaan, Jazair kehilangan 13 juta orang mati syahid semuanya. Baik, kemudian beliau mengatakan, maka kata beliau, kemenangan ini akan kita dapatkan. Kemenangan ini akan kita dapatkan dengan cara, ayo mari kita semuanya kirim anak-anak kita untuk menuntut ilmu. Mari kita semuanya bawa anak-anak kita ke pondok-pondok pesantren. Dan kalau seandainya nggak punya anak, kata beliau, sudah kalau begitu kirim saja apa yang bisa kita berikan. Seperti uang atau harta. Dengan niat untuk menolong agama Allah. Dengan niat untuk berjihad. Sampai beliau mengatakan kalau kita pengen membuat kaum musyrikin, musuh-musuh Allah itu murka marah, caranya gampang. Apa itu? Kirim saja, didik saja anak-anak kita, kirim saja mereka untuk nuntut ilmu, maka mereka semua akan murka. Musuh-musuh Allah itu akan murka. Maka kata beliau, kenapa? Karena ada rahasia di sini. Karena yang namanya perang itu ada 2 macam, ada perang pemikiran, ada perang fisik. Dan yang namanya perang pemikiran itu lebih diperhatikan dan jadi alasan untuk perang fisik. Jadi perang fisik ngikut perang pemikiran. Caranya untuk memenangi perang pemikiran ya belajar, ya nuntut ilmu dan seterusnya. Dan insya Allah dengan ini semua kita semua akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur qabla an yataharra bi 3 ayyam ma huwa fi am 1045 على يوم 15 مايو 15 مايو فرنسا قتلت من الجزائر 45,000 شهيد. 45,000 شهيد. Pada tanggal 15 Mei 1945 Perancis membunuh 45.000 orang dalam 1 hari. Ini kejadian. Ini menyambung tadi kami ada kurang dalam mencatat tadi. Baik, yang jelas dengan ilmu kita semua akan memenangi perang pemikiran, dan dengan ilmu kita semua akan mendapatkan kemenangan insya Allah tabaraka wa taala. Baik.
Jazakumullahu khairan wa syukran lakum wa natlub minkum ad-du'a. Barakallahu bikum. Beliau mengatakan terima kasih banyak dan mohon dari semua hadirin untuk mendoakan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.